रानीगंज की एलआईसी शाखा में एजेंट पेशा सुरक्षा दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर संगठन का झंडा फहराया गया, दीप प्रज्वलित किया गया। इसके बाद एलआईसी के सभा कक्ष में बैठक का आयोजन किया गया और यहां पर एजेंटों की समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। इस बारे में संगठन के सचिव रामकृष्ण चटर्जी ने कहा कि उनका संगठन एलआईसी एजेंट का सबसे पुराना संगठन है। 1945 में इसका गठन हुआ था। तब से हर साल 24 जनवरी को एजेंट पेशा सुरक्षा दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके जरिए एलआईसी एजेंट न सिर्फ अपने पैसे की बल्कि पॉलिसी होल्डर की सुरक्षा भी चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कुछ नीतियां बनाई जा रही है जिससे कि पॉलिसी होल्डर के साथ साथ एजेंट को भी नुकसान पहुंच रहा है। इस वजह से यह कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके जरिए एजेंट और पॉलिसी होल्डर की रक्षा हो सके। उन्होंने कहा कि उनका संगठन हमेशा यह कोशिश करता है कि पॉलिसी होल्डर को ज़्यादा बोनस मिले, एजेंट का कमीशन घटाया ना जाए। अभी 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों का लिंक नहीं हो सकता। इस उम्र को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनका संगठन हमेशा जीवन बीमा निगम को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जीवन बीमा निगम का फ़ायदा मिले। एजेंटদের সারা ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ সংগঠন টিআরপি 1964 এটা 1945 সাল থেকে 24শে জানুয়ারি আমরা এজেন্টস প্রফেশন প্রোটেকশন ডে হিসাবে এটাকে পালন করি। আজকে যেটা হচ্ছে যে 24শে জানুয়ারি, তাই এজেন্ট প্রফেশন প্রোটেকশন ডে হিসাবে আমাদের পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে সর্বপ্রথম আমাদের সংগঠনের পতাকা উত্তোলিত হয়। পরবর্তীকালে আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং এজেন্টদের নিয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। যে কারণে আমরা এই প্রোটেকশন ডেটা পালন করি তা হচ্ছে যে আজকে সময়ে দাঁড়িয়ে আমরা মনে করছি যে এজেন্টরা অত্যন্ত তারা হচ্ছে যে যেভাবে এজেন্টদের মধ্যে একটা হতাশা এসছে, কারণ যে পরিবর্তন এলআইসিতে নিয়ে এসছে সেটা আইআরটিএ হতে পারে কিংবা গভর্নমেন্ট হতে পারে কিংবা এলআইসি হতে পারে, তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আমাদের এজেন্টদের যেমন হচ্ছে যে সহমত এবং আন্দোলনকে ঐক্যবদ্ধভাবে গড়ে তোলার জন্য আমরা মনে করি যে আজকের এই এজেন্ট প্রফেশন প্রোটেকশন ডেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একই সঙ্গে আমরা মনে করি যে এজেন্টদেরকে ব্যবসা করে তার নিজের পেশাকে সুরক্ষিত রাখার জন্য অবশ্যই হচ্ছে যে তাদের এই পেশাকে সুরক্ষিত রাখতে হবে এবং নিজেদের পরিবারকে এবং নিজেদের সুরক্ষিত রাখার জন্য এজেন্টদের যে প্রয়াস তাকে আরও উৎসাহিত করার জন্য আমরা আজকের এই প্রোটেকশন ডেটাকে এই হিসাবে পালন করি। তো আজকে মূলত বেশ কয়েকটা দাবি দেখলাম আপনাদের কাছে